kay daog ta. Okay, daog na. Ayaw na mo pag dali na mo diya kay kuanan ni naka-schedule na ni ron. O pag share na, share dayon, pag dali ayon na sige dugay diha kay daog taron. Daog na mo ron. Sayo ko naga-live ha, bantay lang og pag hinahimo mintin guys ha, dili gyud ninyo kalimtan ang mintin.